अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर दनेश कुमार साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे कमर ज़मान कायरा साहब। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म सामने आ रहा है स्टेट बैंक को रकम जारी करने से मुतल्लिक, वो सूरत हाल भी आपके सामने है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मिनटों में जो सियासी सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है। साथ ही साथ हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है कि जो सियासी एक बहरान और कैफियत जो हमारे सामने है उसको कम करने के लिए एक कमेटी भी कायम की गई है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और इसके साथ साथ नवीद कमर साहब और कमर ज़मान कायरा साहब भी उस कमेटी में शामिल हैं, और उन्होंने भुट्टी साहब और BNP मैंगल के साथ भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में अब कायरा साहब से हम पूछते हैं कि जो सूरत हाल है और जो टास्क है कमेटी को वो क्या सौंपा गया है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने कहा, काफ़ी मुतहरिक है कि इस वक्त जो सियासी एक बहरान जैसी सूरत हाल है उसको कम करने के लिए अब ये कमेटी कायम की गई है। तो ओवरऑल सर, इस कमेटी को टास्क क्या सौंपा गया है? देखिए, सब मुल्क के अंदर जो एक बहरानी कैफियत है और जिससे हर शख्स परेशान है और कोई दिन ब दिन चीजें उलझ रही हैं, तो हम फील ये कर रहे हैं कि जिस तरह एक कैफियत ये बनी हुई है कि हर बंदा अपनी अपनी जिद में तनाव का शिकार हो गया है, चीजें उलझ गई है, बेजान है, गुस्सा है। ऐसी कैफियत में दुरुस्त फैसले नहीं हो पाते। ये हमें सियासत के अंदर भी नजर आ रहा है, अदालत के अंदर भी नजर आ रहा है, मीडिया के अंदर भी नजर आ रहा है, और समाज के बाकी इदारों में भी और लोगों में भी। तो इसका आगाज सियासतदानों को करना चाहिए। हमें अपनी हिद्दत को कम करके, माहौल को जरा ठंडा करके, अकल फहम के तहत, सिलेक्टिव विजडम के तहत फैसले करने चाहिए। अगर एक तरफ से मामले को ज्यादा तूल दे के तलखी पैदा करके हालात खराब कर दिए गए हैं, तो हर तरफ से ये रवैया तो किसी बेहतरी का सामान नहीं होगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी अपनी तारीखी जिम्मेदारी और तारीखी सबक के जरिए ये अमल शुरू कर रही है। हमने अभी तक, जिस पर आपने फरमाया, उसके बाद हमने दावड़ साहब से भी, मोहसिन दावड़ साहब से भी मुलाकात की है, और अगले एक आध दिन में मंडे से हम बाकी जमातों के साथ भी राब्ते करेंगे। अपने इत्तेहादियों से, जो इत्तेहाद से बाहर जमाते हैं, फिर उनसे भी राब्ते करेंगे ताकि एक कंसेंसस एक्सपेक्टेड हो सके। और इत्तेहाद के अंदर भी जो लोगों में गुस्सा है, जायज है, गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन उसको ठंडा करने की जरूरत है, तो उसकी भी कोशिश करें। कायरा साहब, मतलब ये जो पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई है इत्तेहादी जमातों से मुलाकात के बाद, हम ये कह सकते हैं कि यही कमेटी सिराजुल हक साहब हो गए, जैसे आपने कहा भी इत्तेहाद से बाहर जो जमातें हैं, सिराजुल हक साहब हो गए, तहरीक इंसाफ हो गई, आप उनसे भी राब्ता करेंगे और यही कमेटी करेगी? ये तो लीडरशिप का प्रेरोगेटिव होता है ना कि वो कब कमेटी को तब्दील कर ले, कमेटी में कुछ और लोग शामिल कर लें। लेकिन जो कमेटी को असाइनमेंट दी गई है वो फिलहाल यही है कि पहले अपने इत्तेहादियों के अंदर गुफ्तगू करके, क्योंकि हम एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, लिहाजा हमें पहले अपने अंदर अपने साथियों को इस बात पे कन्विंस करना है, और फिर जब बाहर गुफ्तगू की जाएगी तो फिर शायद अकेले पीपल्स पार्टी ना हो, बाकी जमातों को भी शामिल करने के लिए यह डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो। अभी कायरा साहब, जैसे आपने फरमाया, तो आपने सुना होगा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालबा आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर एक कदम आगे बढ़ाए तो हम 3 कदम आगे बढ़ाएंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी मुज़ाकरात में होनी चाहिए। तो आप कोई ऐसी यकीन दहानी तहरीक इंसाफ को करवाएंगे कि जो मुज़ाकरात होंगे उनमें सिर्फ सियासी जमातें होंगी, या फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कोई बैठेगा? मैंने अर्ज किया कि हमारी कोशिश तो यह है कि सियासी जमातें अपना डायलॉग करके अपने रास्ते पैदा करें जी। और पहला मरहला हमारा यह है कि हम अपने इत्तेहादी जमातों को, जिनका हम हिस्सा हैं, जिनके हम साथ हैं, उनको इस बात पे कायल करें कि गुस्से को एक तरफ रखते हुए आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करें जी। यही हमारी कोशिश है। बतौर सीनियर सियासतदान कायरा साहब, आप समझते हैं कि PTI का ये मुतालबा दुरुस्त है कि सियासी जमातों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात करे? अगर हमारे कौमी इदारे ये बात पे आ गए हैं कि उनको सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जो कि एक बड़ा आसान कदम है, और उन्होंने इस बात का इकरार और इजहार मीटिंग के अंदर भी किया। कल जो थी कौमी असम्बली के साथ ब्रीफिंग, उसमें भी आर्मी चीफ ने इसको खुल के बयान किया। तो हमें भी चाहिए
कि हम अपने हिस्सों को गैर जरूरी तौर पे सियासत के अंदर मुदाखलत के लिए मजबूर करें और जो काम हमारा है हम खुद करें। तो कायरे साहब, अभी आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, स्टेट बैंक को उन्होंने जो हिदायत जारी की हैं, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि अभी भी हुकूमत के पास कोई रास्ता है अटॉर्नी जनरल के थ्रू अदालत को कायल करने के लिए, या आप समझते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है और सूरत हाल जो ऐसी पैदा होगी जो नहीं होनी चाहिए आपकी नज़र में? ये सूरत हाल तो नहीं पैदा होनी चाहिए, पहली बात तो ये है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं जी। लेकिन अब अगर हमारी भी लीगल टीम गवर्नमेंट की साइड से इसको देख रही है और इस पे वे फॉरवर्ड जो है वो निकालेगी, हमें देखना ये है कि पार्लियामान ने अगर एक चीज से हुकूमत वक्त को मना किया है तो हुकूमत के इदारे किस तरह पार्लियामान को एक तरफ रखते हुए कुछ ऐसा फैसला करें। और अदालत से भी हमें यही तवक्को है कि अदालत भी पार्लियामान को अंडरमाइन नहीं करेगी, हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार जो है वो अपने हाथ में नहीं लेगी। लिहाजा हमारी लीगल टीम अब उसका जायजा ले रही है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। जी कायरा साहब, एक आखिरी सवाल, मुख्तसर सा सवाल है कि आप पर पीपल्स पार्टी पर यह भी तनकीद हो रही है कि पीपल्स पार्टी के अंदर से बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। आप देखें कि पहले एतजाज़ एहसन साहब थे, फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे, अब लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो भी खुल के बात कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर को अगर हुकूमत कह रही है तो 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे और ये मज़ीद ताख़ीर करना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं सर कि ये पार्टी? इन सवालों का जवाब कल जनाब आसिफ जरदारी साहब ने अपने अहमद मीर साहब को जो इंटरव्यू किया है जी उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे इसका जवाब दे दिया है। अब इस पे मज़ीद स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो सर ये उनको नोटिस तो सर्व नहीं किए पीपल्स पार्टी ने? देखिए, नोटिस तो नहीं, उनके अपनी आजादाना राय रखने का हक है हर किसी को जी। उनसे ओहदे जो थे वो वापस ले लिए गए, रिश्तेदार के तौर पे बात न करें। बाकी पार्टी कारकुनों को अपनी राय रखने का हक होता है, वो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, उनका एहतराम है, लेकिन वो पार्टी के बिहाफ पे बात नहीं कर सकते जब तक ऑथराइजेशन नहीं है। लेकिन ये बहरहाल तय है कि जरदारी साहब ने जो अक्टूबर के आगे जाने का इलेक्शन है उस पर वाज़ेह तौर से उसको उसकी तरदीद कर दी है और उसके बाद पार्टी के अंदर भी और बाकी बाहर भी पीपल्स पार्टी के बारे में इस तरह की स्पेकुलेशन बंद हो जानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरजमान कायरा साहब आपका। नाज़रीन, कमरजमान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। दनेश साहब, अभी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ये वाज़ेह तौर पर कह रही है कि 8 अक्टूबर से आगे इंतखाबात नहीं जाएंगे, तो आप समझते हैं कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है जो खान साहब कह रहे हैं कि अगस्त में होने चाहिए इंतखाबात या फौरी तौर पर, ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आप करवा लें, तो आपकी नज़र में मामला ख़राब किस वजह से हो रहा है? कहाँ, किसकी तरफ से हो रहा है? हुकूमत की तरफ से या फिर जो खान साहब नुक्ता उठा रहे हैं उनकी तरफ से? देखिए जी, दोनों जानिब से एक एतमाद की कमी है और इसी एतमाद की कमी की वजह से आज जो ये सूरत हाल पैदा हुई है, मैं कहूँगा कि वो एतमाद की कमी की वजह। आप देखें कि अगर खान साहब को कई दफ़ा कहा गया कि जी इलेक्शन जो है तमाम जो असम्बलीज़ के इलेक्शन एक ही टाइम पर किए जाए, मगर पता नहीं क्यों खान साहब ने पंजाब असम्बली और KP की असम्बली तोड़ दी, जिसका आपने देखा कि नतीजा क्या हुआ। तो इसी तरह से हुकूमत की जानिब से भी जब खान साहब पहले राज़ी नहीं थे मुज़ाकरात, हुकूमत की जानिब से बारहा कोशिश की गई कि मुज़ाकरात की टेबल पर आए। अब जबकि खान साहब तैयार हुए हैं तो हुकूमत नहीं मान रही। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चक्कर कहाँ पर ख़त्म होगा। और मैं जहाँ तक कहूँगा कि मैं इन चीज़ों का गवर्नमेंट को और अपोजिशन दोनों को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। और बहैसियत बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि आइन पर अमल दरामद होना चाहिए। अब चूँकि देखिए जी, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी ये करारदाद पास हो चुकी है कि इलेक्शन तमाम एक ही दिन में होने चाहिए, तो मैं समझता हूं कि इस चीज़ पर अमल दरामद किया जाए और ये होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि 8 अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन नहीं होगा तो मेरे ख्याल में वो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा और ये मुल्क दुश्मनी होगा। अगर वैसे तो जरदारी साहब ने भी वाज़ेह कर दिया, लेकिन अगर हुकूमत 8 अक्टूबर से आगे जाती है तो भी आपका हुकूमत के साथ इत्तेहाद बरकरार रहेगा या फिर कोई आपको फैसला करना पड़ेगा?
जी देखें, इस चीज़ में तो हम फिर मिलकर फैसला करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से यही था कि जो आईन पाकिस्तान कहता है उसकी रूह पर हमने अमल दरामद करना है। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ शुरू दिन से ही था। और अगर आप जैसे आप कह रहे हैं, मैं तो सोचता हूं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो हम अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाएंगे, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि हमारी पार्टी का यही मौक़िफ़ होगा कि जो आईन पाकिस्तान कहता है उस पर अमल दरामद किया। उसके लिए हुकूमत को छोड़ना पड़े तो छोड़ दें। तो देखें जी, आइन की बालादस्ती के लिए अगर हमें कोई इंतहाई कदम उठाना पड़े अभी, तो यकीनन अपने तमाम साथियों की मशावरत से हम उठाएंगे। लेकिन इसी के साथ दनेश साहब, आप देखें कि सेनेट में उस दिन जो अबड़ू साहब तनकीद कर रहे थे, अब वैसे सवाल उठ रहा है कि आप खान साहब के साथ थे और पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ थे, फिर क्या हुआ कि आप खान साहब को छोड़ के और नून और पीडीएम के साथ आप आ गए? जी बिल्कुल, आपकी बात जायज़ है। हम जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उनके साथ बहसे थे, इत्यादि थे, और अब मौजूदा गवर्नमेंट, तो हमारा वहाँ खान साहब के साथ यही इख्तलाफ था कि बलूचिस्तान के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। और बलूचिस्तान में जो भी चीज़ें होती थी वो आप देखें कि अगर कोई बलूचिस्तान का मंसूबा कोई भी होता तो उसका इफ्तिताह इस्लामाबाद में किया जाता था। इस्लामाबाद पीएम ऑफिस में, एक खारान का हो या आवारान का हो मंसूबा या कोयटा का, तो इन चीज़ों पर हमारे इख्तलाफात थे। इसी हवाले से हमने उन्हें खुलकर कहा कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। हमारी एक बहुत बड़ी हैसियत है, हमारे 5 MNAs नेशनल असम्बली और 12 सेनेटर्स हम सेनेट में हैं, तो हमें अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ थी उस हिसाब से उस टाइम हमें अहमियत नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से हम पीडीएम की तरफ आए। मगर आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी का जब हमने पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया तो हमारी पार्टी का रोज़ अव्वल से ही ये था कि हमने कोई इस तरह से मावरा आइन चीज़ नहीं माननी और बलूचिस्तान के हकूक़ पर समझौता नहीं करना। तो इसी हवाले से आपने देखा कि उस दिन हमारे पार्लिमानी जो लीडर हैं उन्होंने अबड़ू साहब को उनका वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिया। लेकिन दनेश साहब, अभी भी तो आपके बहुत से इशूज़ हैं बलूचिस्तान से मुतालिक जो हल नहीं हुए। हम आपकी सेनेट में तकारीर भी सुनते हैं, तो अभी भी तो मसाइल बलूचिस्तान के हल नहीं हुए। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी भी वो बरकरार हैं। देखें, ये हमें क्रेडिट दें कि हमने जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी हमने आवाज़ बुलंद की, और इस इत्तेहादी गवर्नमेंट में भी हमने ये नहीं किया कि इनको ब्लैंक चेक नहीं दिया। हमने हमेशा इन्होंने अगर कोई बलूचिस्तान के हवाले से किसी भी किस्म की कोताही की है तो हमने ऑन द फ्लोर ये बात की, और हमने एहतजाज भी किया है, और हमने बहुत से मसाइल इनसे हमने अपनी स्ट्रेंथ के हवाले से मना भी लिए, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हल नहीं हुई। तो यकीनन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और हम चाहते हैं कि हमें बलूचिस्तान के लोगों को जो एहसास कमतरी का माहौल मिला है उससे वो निकल जाए। लेकिन दनेश साहब, अभी आपने देखा होगा कि खुद ये भी तो कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात हैं। बहुत से लोग हैं जो आपसे नाराज़ हैं। जाम साहब को आपने हटा के बदिंजो साहब को आपने सीएम बनाया, तो उसके बाद ये हकीकत है कि क्या वाकई बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात हैं? अब गुरमानी साहब देखें जी, हर पार्टी में इख्तलाफात भी होते हैं, मगर इस कदर नहीं होते कि बहुत सी पार्टियों के इख्तलाफात, जिस तरह से आपने कहा पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात है, इस तरह से नून लीग के हमारे जो सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब या दीगर खुल्लम खुला पॉलिसियों से इनराफ करते हैं, ऐसी सूरत हाल हमारी पार्टी में नहीं है। मगर मुझे थोड़ा सा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी पार्टी हमारे अपने लोग तोड़ने में मसरूफ़ नहीं है। कौमी पार्टियां हमें रखना अंदाजी कर रही है और हमारे मेंबरों को एक सुनहरे ख्वाब दिखाकर अपने तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं आपको बताऊं कि उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। लेकिन आपके बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, जरदारी साहब से उन्होंने मुलाकात की है, तो अब मज़ीद ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कुछ सेनेटर्स भी हैं जो कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में। देखें जी, कोई इस तरह से ये जो अफवाहें, हमारे कुछ साथी गए हैं, बिल्कुल उनके हमसे इख्तलाफात भी थे, हमारे साथी वहाँ गए, मगर अब मुझे आप देखें कि उनके जाने के बाद, क्योंकि उनको भी वो अहमियत नहीं दी गई जो उनको मिलनी चाहिए थी, तो दिगर तमाम हमारे साथियों ने यही सोचा कि हमारी जो अहमियत होगी, हमारा जो वज़न होगा अपनी पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी में होगा। तो आपने देखा कि उसके बाद ये स्टॉप हो गया है बिल्कुल, और हमने बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज भी किया था कि आप बहैसियत इत्तेहादी हमारी पार्टी में रखना ना डालें। तो मेरे ख्याल में हम अपने उस मकसद में कामयाब हो गए, मज़ीद आपको तोड़ फोड़ नज़र नहीं आएगी। तो वैसे आखिरी सवाल दनेश साहब, आप क्या समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है, जैसे मैंने कायरा साहब से भी पूछा कि मुज़ाकरात हों तो उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने चाहिए, तो आप समझते हैं कि दुरुस्त मुतालबा है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई होना चाहिए मुज़ाकरात में?
دیکھیں میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو کہا جائے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں مجبور نہ کیا جائے، آپ سیاستدان اپنے مسئلے مسائل خود کریں، مگر آنیسٹلی میں بات کروں جب تک اسٹیبلشمنٹ درمیان میں نہیں آئے گی ہم سیاستدان متفق نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنا عرصہ 75 ایئرز ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست میں تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، تو اگر یکدم سے آپ چھوڑ دیں گے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ ملکی استحکام، تو یہ بھی ایک ملکی استحکام کے حوالے سے میری خواہش ہوگی کہ اگر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب تو میری خواہش ہوگی کہ وہ ملک کی استحکام کے لیے اور پارٹیوں کو ایک پیج پر لانے کے لیے ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان مستحکم ہو سکے اور جو یہ فنانشل کرائسس ہے اس سے ہم نکل سکیں۔ تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے نیوٹرل ہیں، ان کا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں؟ جی بالکل، یہ تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے دور میں ہمیں کس طرح سے جاتے، مگر میں آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں، یہ آپ کو وثوق سے کہتا ہوں ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے کہ اب وہ چیز ان کی مداخلت نہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹائم نہ کرنا بھی ملک کے مفادات میں نہیں۔ تو ابھی کالز کا دوبارہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے؟ کالز کا نہیں، میں کہتا ہوں کہ آئیں اوپنلی آ کر بیٹھے ہیں اور سیاستدانوں کو بٹھائیں ملک کے مفاد کے لیے، اور انہیں واضح طور پر پیغام دیں کہ آپ آپس میں بیٹھ کر ہمیں ان چیزوں میں ملوث نہ کر، ایک دفعہ ٹیبل ٹاکس پر بٹھا کر ان کو متحد کر کے پھر میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا وہ اگر نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ چلے، بہت شکریہ سینیٹر دنیش کمار صاحب۔ ناظرین، سینیٹر دنیش کمار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ہم شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ اور تحریک انصاف کی جانب سے ان کا بھی ہم موقف جاننے کی کوشش کریں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس وقت سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور جی ڈی اے کی سینئر رہنما ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے ایک حکم سامنے آیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی کمیٹی بنائی ہے کہ جو سیاسی ایک تناؤ ہے اس کو کم کیا جائے، آپ کیا سمجھتی ہیں اس سارے سچویشن میں جی ڈی اے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جی ڈی اے کہاں کھڑی ہے؟ جی دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہی کہ جو پاکستان میں اس وقت کرائسس ہیں وہ 76 ایئرز کی ہسٹری پاکستان کی جو ہے اس میں کبھی بھی اتنے بڑے کرائسس کبھی بھی نہیں ہم نے دیکھے، اور ایک ہر ادارے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ہر سسٹم جو پہلے ہی ہمارے پاس تو سسٹمز نہیں تھے لیکن اس کو تباہ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور جہاں تک بات ہے کہ سخت ضرورت ہے کہ نہ صرف ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لایا جائے اور بٹھایا جائے ساتھ میں، اور بلکہ اداروں کو بھی اس میں وہ ہونا چاہیے، اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سارے پولیٹیکل جو بھی اس وقت پارٹیز ہیں کہ وہ بیٹھیں اور ان چیزوں کا حل نکالیں ونس فار آل۔ ایز فار ایز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائی ہے، یہ صرف ایسی ٹائم بائنگ وہ ہے، اور جو اگر سیریسنس کسی کی ہو تو وہ 1 گھنٹے سے زیادہ اس کی وہ نہیں ہے کہ اس نوٹس پہ آپ سب کے سب ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جیسے سوال ہے کہ جی ڈی اے جو ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا جی ڈی اے بھی اگر حکومت رابطہ کرتی ہے تو جی ڈی اے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوگی، یا جی ڈی اے کا اس ساری سچویشن میں کیا موقف ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو اور اس سے پہلے ہو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، یا پھر جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک ہی دن پر انتخابات ہوں تو وہ درست ایک ان کی رائے ہے؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے اپنے سوال کر لیے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ جی ڈی اے بالکل چاہتی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور ہم ان سارے کرائسس کا حل نکالیں، اور جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے، جو صوبائی الیکشنز ہیں پنجاب اور کے پی کے، اس میں کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے اور اب تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ اس کے تحت ہی ہونا چاہیے، لیکن ایک آرٹیکل 218 بھی ہے جو فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی بات کرتا ہے، اس پہ ابھی تک کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، اور وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی الیکشنز ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سندھ میں جو لوکل گورنمنٹ ہوئی ہیں اور اس سے پہلے جو جنرل الیکشن بھی ہوئی وہ بالکل فیئر نہیں تھی، وہاں پہ الیکشن کمیشن ہیز میزربلی فیلڈ لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں۔
टोटल उनका जो एक फेलियर था, जिस तरह यहाँ मैनेज की गई इलेक्शंस, वो किसी तरह भी सिंध की आवाम को एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन डॉक्टर साहबा यही नुकता तो हुकूमत भी उठा रही है ना कि आज अगर आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा लेते हैं तो फिर जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो फिर वो फेयर कैसे होंगे जब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी किसी पार्टी की हुकूमत होगी? देखिए, जो जहां तक हुकूमत का मौक़िफ़ है उसके पीछे नियतें कुछ और हैं। मैं बात कर रही हूँ फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की, जो विदिन 90 डेज इनका हो सकता था। ये जो 90 दिन वेस्ट किए गए हैं सिर्फ इस बात पे कि हम नहीं चाहते और वो नहीं चाहते कि वो इलेक्शंस हो, उसमें कभी भी उनकी एफर्ट ये नहीं थी कि कहीं फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार निकाला जाए। और जहां इलेक्शन कमीशन फेल हुई है कि उस लिहाज से, ये तो कभी इलेक्शन कमीशन स्टेटमेंट दे रही है और डेट अनाउंस कर रहे हैं, कभी कोई और डेट अनाउंस कर रहा है, ये तो एक अजीब सा तमाशा है जो मुल्क में चल रहा है। एज फार एज के जो आप कह रहे हैं एक ही दिन का, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या 88 में एक ही दिन में हुई थी इलेक्शंस? 93, 94 में क्या एक ही दिन इलेक्शंस होती थी? पहले हमेशा सूबाई असेंबली की इलेक्शंस अलग होती थी और नेशनल असेंबली की इलेक्शंस अलग होती थी। ये हिस्ट्री है आपके पास, सो इसके प्रेसिडेंट है आपके पास। सो ये जो इस चीज का कहना, जैसे हालात हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं किया, क्योंकि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और ये बहुत बड़ी बात है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने एक मुल्क को एक साथ रखा हुआ है और जो बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर अमल हो, मनोमन अमल हो। और एक इदारा सुप्रीम कोर्ट है जिसका मैं समझती हूँ कि एक ही वो इदारा है जिसको अगर हम छोड़ दें, बख्श दें, जिसको कंट्रोवर्शियल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, वरना हमारे पास शायद हम सब पछतावते ही रह जाएंगे और मुल्क न जाने हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल के जो मुज़ाकरात की बात कर रही है तहरीक इंसाफ के, मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन साथ ही वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी शायद इशारा कर रहे हैं कि उनके साथ हों तो ज़्यादा बेहतर हैं या वो ज़्यादा मुतमईन नज़र आते हैं। तो आप समझती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को इस सारी सूरत हाल इस वक्त जो हमारे सामने है उसमें उनको कोई किरदार अदा करना चाहिए? जी बिल्कुल, वो भी आखिर हम इस मुल्क के में ही हैं और एक बड़ा इदारा है जिनका एक रोल रहा है, तो उनका क्यों नहीं होना चाहिए? और जब आप सबको साथ बिठाएंगे तो उसमें बिल्कुल बहुत जरूरी है कि वो भी अपना रोल अदा करें। तो लेकिन डॉक्टर साहब, आप कौमी असम्बली की साबिक स्पीकर रही हैं, आप सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन आप देखें कि फिर तनकीद हम सियासतदान हमेशा ये भी करते हैं कि इदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फिर जब हम खुद दावत देंगे तो फिर वो तासुर आप क्या समझती हैं, वो दुरुस्त नहीं है? देखिए जी, हुक्मरानी की दावत नहीं दे रहे, जो दावत है, जो रोल रहा है अभी तक। आप ये कहते हैं पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट, कौन सी पार्लियामेंट है इस वक्त? कोई पार्लियामेंट आपको नजर आ रही है इस वक्त? जहाँ पे पार्लियामेंट है 336 मेंबर्स की पार्लियामेंट होती है और उसके अलावा जब एक में अब जहाँ अपोजिशन ही ना हो वहाँ कोई पार्लियामेंट ही नहीं है। तो देखा जाए तो कौन सी इदारा या क्या चीज बची है जो ये बार बार मैं सुन रही होती हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट का सिस्टम, जमहूरियत के 50 साल। मुझे बताइए कि कौन सी जमहूरियत है और कौन सा पार्लियामेंट है? और जो आज आप 50 साल हमने जहाँ पे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके कौन से आर्टिकल पे अमल हो रहा है आज, ये मुझे बता दीजिए। बिल्कुल आपने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी सोल स्पिरिट को तबाह बर्बाद कर दिया है। पार्लियामेंट नाम की कोई चीज नहीं है। आपका जो कोरम हो या नहीं हो, आपकी वो चल रही होती हैं, बिल्स पास हो रहे होते हैं, आपकी 1/4 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1/4 ऑफ द मेंबरशिप जो है कि वो लाजमी है। जहां जिस पार्लियामेंट में आपका 1/4 ऑफ द मेंबरशिप आप इकट्ठे न कर सकें और कोरम की पॉइंटेशन के बाद, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई बात है, ये लॉ या नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 1/4 मेंबर। तो यहाँ ना पार्लियामेंट की नाम की कोई चीज है, ना यहाँ पे कोरम होता है। वन साइडेड अफेयर चल रहा है, जो अपोजिशन है उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता और हुकूमत भी खुद है, पूरा का पूरा ये इस वक्त एक हुकूमत है जो एक चला रही है वन साइडेड अफेयर। डॉक्टर साहब, इसी में एक
ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے پارلیمنٹری افیئر سے متعلق ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو قرارداد کے ذریعے مسترد کیا جا سکتا ہے؟ تو قرارداد کی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے قرارداد کو، تو آپ کی نظر میں قرارداد کی کتنی مؤثر جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے، کتنی مؤثر ہوتی ہے قرارداد؟ کیا اس کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو حکومت مسترد کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ پارلیمنٹ تو بن جائے نا، مکمل ہو پارلیمنٹ. جب پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے تو کون سی قرارداد؟ پھر تو آپ کہہ دیں گے تو آپ کابینہ سے پاس کرا لیں، کابینہ پاس کر کے بھیجتی رہے. تو یہ تو ایگزیکٹو، دیکھیے ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے اور آپ اس کو وائیولیٹ کر رہے ہیں. آپ نے پارلیمنٹ کو بھی کنٹروورشل بنا دیا، آپ جوڈیشری کو بھی کنٹروورشل بنا رہے ہیں. ریزولوشنز کا چند مینڈیٹری ہوتی ہیں لیکن چند ضرور ہوتی ہیں جو ایک گائیڈ لائن کے طریقے سے کی جاتی ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے بائی دا پارلیمنٹ. یہاں پارلیمنٹ نہیں ہے اور نہ یہاں پارلیمنٹ کمپلیٹ ہے، نہ یہاں پہ اپوزیشن ہے، تو ون سائیڈڈ ہے اور وہ صرف حکومت ہے اور وہ ایک ون سائیڈڈ افیئر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو اس وقت صورتحال ہے، جو پیپلز پارٹی کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی قائم کی گئی ہے، اس کے حوالے سے موقف جاننے کی ان کی کوشش کریں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فواد چودھری صاحب تحریک انصاف کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی، جی ڈی اے اور بلوچستان عوامی پارٹی کا موقف سنا. اب تحریک انصاف کا موقف کیا ہے ہم جانیں گے فواد چودھری صاحب سے. بہت شکریہ چودھری صاحب. اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے اسٹیٹ بینک کو ہدایت کی گئی ہے، اس کے بعد کل بھی قرارداد قومی اسمبلی نے منظور کی ہے. آپ پہلے بھی اس قرارداد کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ کل کے جو حال ہی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا، اس کے بعد اب حکومت کے پاس کوئی راستہ بچا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کے ہاتھ باندھے جا چکے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے؟ ہاتھ تو دیکھیے آئین کی طرف سے باندھے جا چکے ہیں. کوئی کیسے یہ پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے کہ اب ہم چونکہ ادھر ہیں تو الیکشن ہی دوبارہ نہیں ہونے چاہیے اور ہم ہی ہمیشہ رہیں گے. یہ تو دیکھیے آئین میں نہیں ہے یہ. اور یہ کہنا کہ ہم الیکشنوں کے لیے فنڈ ہی نہیں دیں گے، یہ کہنا کہ ہم چیزیں ہی نہیں کریں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو سارا ایک معاملہ ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتے اور ہم نے ہی ہمیشہ رہنا ہے. دیکھیے یہ تو ناقابل قبول ہے. یہ تو پاکستان کے آئین کی بنیادیں ہلانے کے مترادف ہے، کیونکہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت قطعی طور کے اوپر اس طرح کے کوئی سیٹ اپ جو ہیں ان کو وہ تسلیم نہیں کرتی. اور صرف الیکٹڈ، جیسا کل آرمی چیف نے بھی بات کہی ہے کہ پاکستان کا آئین منتخب نمائندوں کے ذریعے حکمرانی کے اوپر یقین رکھتا ہے اور یہ بنیاد ہے پاکستان کے آئینی سیٹ اپ کی. لہٰذا الیکشن کو تو کوئی نہیں روک سکتا اور وہ قراردادوں سے اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے گا. کل وہ قرارداد دے دیں گے جی کہ اپنا ہمیں منظور نہیں ہے، یہ جو زرداری صاحب کو، نواز شریف کو سزائیں ہوئی ہیں یہ بھی منظور نہیں ہے، تو پھر وہ ریزولوشنز بھی پاکستان چلا لیں، پھر آئین وغیرہ سب نیچے چھوڑ. تو یہی چوئی صاحب، زرداری صاحب کی بھی گفتگو اگر آپ نے سنی ہو تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ 8 اکتوبر سے ہم آگے کسی صورت نہیں جائیں گے. 8 اکتوبر تک اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے آگے پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات میں وزن ہے یا یہ ایک سیاسی بیان ہے ان کا؟ نہیں، بڑا ان کا تو بیان کے ان کے تو بیانوں میں ان کے 4-5 بیان ہیں ایک ہی اس میں تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بیان چاہتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اکتوبر تک تو الیکشن، وہ تو نیشنل الیکشن ہے نا. مجھے آپ بتائیں جو صوبائی اسمبلیاں جو ٹوٹ گئی ہیں ان کا جو آرٹیکل 224 کے تحت جو مدت ہے اس کو کیسے جو ہے وہ کریں گے، پورا کریں گے؟ جب تک آرٹیکل 224 جو ہے وہ امینڈ نہیں ہوتا آپ صوبائی اسمبلیاں کیا نامزدگیوں پہ چلائیں گے؟ پہلے تو اس وقت تو ضرورت یہ ہے نا کہ صوبائی اسمبلیوں پہ وہ اپنا موقف دے. نیشنل الیکشن تو ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگست میں یہ حکومت جائے گی، اکتوبر میں ہوں گے قومی اسمبلی کے، تو وہ تو اس وقت کی بات ہے نا. فی الحال تو صوبائی اسمبلیوں پہ ان کا کیا موقف ہے وہ بتائیں. اور ابھی تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا سٹانس ہی چینج کر لیا ہے. وہ پاکستان کو ایک فیڈریشن کے بجائے یونٹری فارم آف گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں. کیا ہم 1 یونٹ بحال ہو گیا ہے پاکستان میں کہ الیکشن سارے ایک وقت پہ ہونے؟ ٹھیک ہے چوئی صاحب، لیکن اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بھی قائم کی ہے جس میں گیلانی صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، قائرہ صاحب ہیں، کہ سیاسی جو تناؤ ہے اس کو کم کیا جائے، مذاکرات کی طرف جایا جائے. اور انہوں نے اتحادی جماعتوں سے مذاکرات شروع بھی کر دیے ہیں. اگر یہی کمیٹی پی ٹی آئی سے رابطہ کرتی ہے تو کیا آپ اس کمیٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟
ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے, اور اگر رابطہ کریں گے تو یقیناً ہم اس کے اوپر غور کریں گے. لیکن چوئی صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ تحریک انصاف سیاسی جماعتوں کی بجائے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کے لیے دعوت دیتی ہے, ان سے زیادہ مطمئن ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی تنقید آپ کے اوپر درست ہے؟ اس لیے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ایکسٹینشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی. ان کی اپنی اس وقت کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ ایک دن بھی کوئی اپنی حکومت برقرار رکھ سکتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی سائڈ پہ نہ ہو؟ جب یہ اسٹیبلشمنٹ شہزادانہ فیصلے کریں گے تو ان سے بھی بات کر لیں گے. لیکن چوئی صاحب وہ تو اسٹیبلشمنٹ تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی نیوٹرل نہیں ہے؟ پتہ نہیں ہے, تو آپ اپنے ڈائریکٹر نیوز سے پوچھ لیں کتنا عمل دخل ہے یا اچھا نہیں سر, لیکن سیاسی جواب تو سر آپ ہی دیں گے نا. نہیں, آپ کو زیادہ وہ بہتر بتا سکیں گے نا کتنا عمل دخل ہے. اچھا چلیے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کل جو قومی سلامتی قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے چوئی صاحب, اس میں بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ آپ کی حکومت کے دوران جو طالبان سے مذاکرات ہوئے تھے وہ درست نہیں تھے اور وہ نہیں ہونے چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی یہ غلطی تھی جو مذاکرات آپ کے دور حکومت میں کیے گئے طالبان کے ساتھ؟ میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے. یہ بات خواجہ آصف نے کہی تھی جب وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو آیا ہے اعلامیہ, وہ کل کے اعلامیہ سے بالکل مختلف ہے, اور ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اعلامیہ حکومت کا صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. جو آج خواجہ آصف نے بات کی ہے کہ ہم جا کے افغانستان پہ حملے کر دیں گے, وہ ان کا حکومت کی پالیسی ہے, یا ہنا ربانی خیر نے جو بیان دیا ہے وہ حکومت کی پالیسی ہے؟ تو پہلے تو حکومت کا پتہ تو چل جائے نا کہ ان کی پالیسی کیا ہے. ان کو تو افغانستان کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ بالکل ہی ایک بچوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس وقت حکومت ہے, جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, فواد چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ اس حوالے سے جو ایک پولیٹیکل سچویشن ہے یا جو سپریم کورٹ میں معاملہ ہے, حکومت کے مشاورتی اجلاس بھی جاری ہیں, تو اس کے بعد اب دیکھیں کہ حکومت کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا سامنے آتی ہے. یا جو پیپلز پارٹی کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی قائم کی گئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے جو تحریک انصاف ہے انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کی اس کمیٹی کو ویلکم کیا اور کہا ہے کہ اگر وہ مذاکرات کریں گے تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیں کہ اس پہ آگے کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ حکومت کی سامنے آتی ہے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں دے اجازت, اللہ حافظ.